अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़ुद हज़रात, आज फिल्म, किताब और लोग में हम आपसे मिलवाएंगे मशहूर फिल्म श्रेक के दो किरदारों के साथ। श्रेक एक एनिमेटेड फिल्म थी और इसे 2001 में बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड मिला। बड़ी दिलचस्प कहानी है जिसकी डिटेल्स में हम इसलिए नहीं जाएंगे कि इसके एक से ज्यादा हिस्से बन चुके हैं। द इंपॉर्टेंट थिंग इज द कैरेक्टर्स ऑफ द फिल्म, नॉट द फिल्म इटसेल्फ। अच्छी कहानी है, दिलचस्प कहानी है। बच्चों ने इसमें ज्यादा दिलचस्पी ली, लेकिन इसके अंदर विट और ह्यूमर का अंसर इस कदर गालिब रहा कि बड़े भी देखने पर मजबूर हैं। यह फिल्म मैंने लातादाद हिस्सों में देखी है और इसके कई डायलॉग्स हैं जो मुझे आज भी याद है। सर, ये श्रेक है क्या? श्रेक दरअसल इसका मेन कैरेक्टर है। यूं समझो कि इसका हीरो है और वो ओगर है। एक ओगर क्या? ये देव होता है ना, जो पंजाबी च दियो जिन्हों कहने हैं। देव पंजाबी में भी वो देव ही है, देव नहीं है। सर सच्ची दियो कहने आ तो गलत कहते हो ना, देव नहीं होता, देव होता है। और चुड़ैल नहीं होती, चुड़ैल होती है। यानी कि ये एक एनिमेटेड फिरंगी हस्ती है। नहीं, इसकी हेरोइन है फियोना। फियोना भी फीमेल ओगर, एक तरह की चुड़ैल यूं समझ लो। तो सर ये बहुत डरावनी खौफनाक है। किसने कहा है? इसने जरूरी नहीं कि चुड़ैल और देव डरावने ही हो। वो भद्दे हो सकते हैं, बदशक्ल हो सकते हैं, वो अजीबल खलकत हो सकते हैं, लेकिन हमेशा डरावने नहीं होते। हमारा कॉन्सेप्ट चुड़ैल का यह है कि हम किसी बहुत डरावनी औरत को या डरावनी फिल्मी फीमेल कैरेक्टर को चुड़ैल कहते हैं। दरअसल चुड़ैल एक भद्दा, एक जिसकी साख्त जो है नेचुरली बिगड़ी हुई हो, रूटीन से हटके हो। ਵੀਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੁਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। अच्छा, सब तो पहले तो ये दसो इन्हें दोवां चों बंदा केड़ा है सर? वो फियोना बैठी है। मैं फियोना हूँ। फियोना और ये श्रेक हीरो है हमारी फिल्म का। ਵੀਰੇ मेरा नाम श्रेक है, ये मेरे घर वाली है फियोना। हाँ जी फियोना, तुम्हारा क्या हाल है? हाय अल्लाह, आप कैसे हैं? बड़ा शौक सी ਤੁਹਾਡੇ शो च आने दा। ओहो, आज तुम जिंदा भी देख लिया सामने। मेरा बूट देख रही है, ठुड्डा मैं बेम। अच्छा, श्रेक ने बूट खोते ले पाए। अच्छा, इसका एक बड़ा लाजवाब कैरेक्टर गधा भी है। वाह वाह। और एडी मर्फी ने वो रोल किया, सुभान अल्लाह। एडी मर्फी का मैं समझता हूँ करियर बेस्ट शायद यही है, उसकी वॉइस ओवर जो है। और इस फिल्म का मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर भी वो गधा है। क्या बात। अच्छा, इसके ऊपर एक कर्स होता है फियोना पे कि ये बेचारी एक हसीनो जमील औरत होने की बजाय एक ओग्रेस हो जाती है, एक फीमेल ओगर। और इसकी हिफाजत करता है एक ड्रैगन। अब ड्रैगन फीमेल होता है और उसको छुड़वाने, फियोना को छुड़वाने के लिए श्रेक अपने गधे के साथ जाता है, गधे दोस्त के साथ। तो गधे को ड्रैगन, फीमेल ड्रैगन से मोहब्बत हो जाती है। पहले तो मुझे पता नहीं चला कि गधा दोनों में से कौन है। फिर मुझे श्रेक ने कहा ये गधा है, हालांकि ये गल मैंने गधे ने भी की थी। उसने कहा ये गधा। हाँ। और वैसे ये एक इंतहाई नेक दिल, बड़ा नफीस ओगर था। बहुत मेहरबानी ਵੀਰੇ। अच्छा, इस तरह नहीं बोलता वो, फिल्म में वो इससे भी भद्दा लगता है, लेकिन बोलता वो कदरे बेहतर अंदाज में। और जिस शख्स ने इसका वॉइस ओवर किया था, ये क्रिस फर्ले था, जिसने 90% जब काम कर लिया वॉइस ओवर का तो अल्लाह को प्यारा हो गया। तो वो स्कॉटिश एक्सेंट चाहिए था, फिर सारे का सारा रीडू करना पड़ा। सर श्रेक चिकड़ च रहता है? हाँ जी, हमारी पहली मुलाकात चिकड़ में हुई थी। ਵੀਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਥੱਕ ਗਿਆ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨੇ। अच्छा जी, कीचड़ में करते क्या है आप? कीचड़ ਦੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪਕੌੜੇ ਕੱਢਦਾ कीचड़ ਚ। ਰਹਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ कीचड़ ਦੇ नहीं, ਵਿੱਚ। तुम किसी और जगह पे भी रह सकते थे, इतने कवि हैकल तगड़े थे। ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ कीचड़ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। और ये तुम्हारी महबूबा है, ये तुम्हारी मुखालिफ, ये जुगते कर रही है तुमने। ਇਹ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਰੋਣਾ ਹੈ। अच्छा, फियोना ने बूट चाचे बूटे ले पाए। अच्छा नहीं बाजी चुड़ैल सुनिए। चुड़ैल नहीं, मैं मलका आराम नाल बैठ साधु मेरे को टक्कर खाएगा। साधक ने भी फिल्म की ऑफर हुई थी सर। अच्छा, उन्होंने कहा नहीं ये ज्यादा डरावना है। नहीं तो इसे फियोना बना रहे थे। नहीं सर, श्रेक। अच्छा जी, अल्टीमेटली इन दोनों की शादी हो जाती है
اور یہ سوامپ میں ہی رہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ پارٹ 1 کا اینڈ ہے. اب تو جو آگے ان کے بچے بھی پیدا ہو چکے ہیں. میں کہ ساڈے بچے نہیں بلانا سی نیکسٹ ٹائم آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی کافی ہیں. چھوٹے چھوٹے اوگرز بنا کے لائیں گے. اوئے ہوئے. اچھا جی, کیسی گزر کیسی رہی ہے؟ بہترین مزہ ایبسولوٹلی. اور یہ بچے انہوں دیکھ کے بہت ہسدے نے. پہلے ڈر دے نے پھر ہسدے نے. شرک کھانا کی ہے تو؟ اچھا, یہ مینڈک کھاتا ہے, مچھلی کھاتا ہے, مگرمچھ کھا جاتا ہے, جو چیزیں سے ملتی ہے. چکڑ جی بھی تیرا ہوٹل ہے, جو چیز ملتی ہے کھا جاتا ہے. اچھا شریک ہوتے ہوئے یا ہوتے؟ ہاں کھاتا ضرور ہے. میں تے شریک نو گیس ہوئی ہے. نہیں باجی چڑیل لڑائی ہوندی تاڑی آج چڑیل کی ہوندی ہے نہیں. سوری فیونا. تمہیں کتنی دفعہ منع کیا اس نے چڑیل نہ کہو؟ میرا نام فیونا ہے, فیونا. فیونا چڑیلاں دی ایشوریا ہے. صادق فیونا ہمارا لب ہے. اچھا, تم بار بار فیونا شکلیں بدلتی تھی, تمہیں بد دعا تھی؟ دھیان تیرا فیونا والی جا رہا ہے, میں تے نظر نہیں آؤں گا. میں آپ سے بھی کر رہا ہوں بھائی. کی ہو گیا شریک؟ کیا پوچھ رہے تھے آپ؟ ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہو. بات سنیں, ہر نارمل عورت آپ پہ فلیٹ کیوں ہونا شروع ہو جاتی ہے میرے سمیت؟ حسنا ہے, کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ بالکل. وہ ایک کیا کم تھی. کیا آگیا, کبھی ہم سے بھی ہیلو کر لیا کریں. تم صادق کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ میرے نہ کرے, میرے دند بھن دیا. ہیلو. اچھا حسنا ہے, آپ کا یہ ہزار بند بہت اچھا ہے. کیا ہزار بند؟ I'm sorry, میں نے گلو بند کہنا تھا. ادھر کوئی نام ہے کہ نہیں؟ سکارف ہے یہ, سکارف. اس کو سکارف کہتے ہیں. انی دیئے چپ کر من گل کرن دے. کیسے ہیں آپ؟ وہ بھی اپنے علاقے سے میرا ہی. اچھا تم بتاؤ, بادشاہ سے شادی نہ کر کے کوئی پچھتاوا محسوس نہیں کرتی؟ بہت ہویا ہے. میں اصل شادی تو پہلے نو ویکھیا نہیں سی, میں تھوڑی ٹیری سا نا. اور سر وہی کیس ہے حنیف ٹیرے والا. یار ٹیرا کیا, خام خواب ٹیرے کی مسئلہ تہاڈا؟ کی مسئلہ تہاڈا ہے؟ یہ تے شرافت دا زمانہ ہی نہیں. اسی چڑیل بھی بن جی پھر بھی ٹیرا ٹیرا. بندے دا پتر بن نہیں فے, بندے دا پتر بنے. اچھا ایسا جو پاوے کارٹون بن جو انہوں کوٹی پہن. اچھا بھائی واپس آؤ, فیونا اور شریک میں نو ٹیرا ویرا. جی اچھا بتائیے, بچے ہیں آپ کے جی, تو طبیعت کس پر گئی ہے, آپ پر یا آپ پر؟ سر کھوتے پہ طبیعت گئی ہے. کیوں؟ اصل تے پالیا کھوتے نے نا, انہوں مامو مامو سدے نے. کبھی آئے نا ہمارے چھپڑ پہ, ایسا آلہ چکڑے ہوتے تنو بخائیے, تاڑی پوری ٹیم تلک دی پھرے. اے خسرہ تو پانی چلبے ہی نا. کس کی بات کرے؟ دو ودی. ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں, آپ آئے ہمارے ہاں. اس سے ذات دا ڈڈو ہے, اتھے تھی بریٹا لے کے آؤ, اسی تتر بول جاؤ گے, یقین کرو. اڑے ڈڈو یہ بھی سائبیریا تو آدھے ہیں. کئی دفعہ انہوں نے ٹڈ چو زعفران بھی نکلے ہیں. اچھا ڈڈوان نے بریٹا ہے نا دو ہاستے رکھی. سر ایسی یہ فلم کس کہانی پہ مبنی ہے؟ یہ ولیم سٹیگ تھا, اس کی پکچر بک سے ماخوذ ہے یہ کہانی. سر جس نے لکھی ہے وہ بھی کوئی بچہ تھا؟ وہ 83 سال کا بابا تھا جس نے یہ کہانی جب لکھی, اور جب فلم بنی اس کے 2 سال کے اندر اندر فوت ہو گیا. انہوں ویک کے فوت ہویا سی کہ میں کی لکھ بیٹھا. بابا ہی نے بھی چکڑتے فلم بنا تھی. سر اس فلم پر لاگت آئی تھی $64 ملین, اور کمائے کتنے اس نے؟ کنے؟ $484 ملین. تے گل صرف چکڑ دی سی. $65 ملین تھا تو چکڑی خریدیا. اور دیکھو کیسی کیسی بدنصیبی بعض اوقات آپ کو چھو کر گزر جاتی ہے اور بعض اوقات آپ میں لگتی ہے دھڑام کر کے. پچھلے دنوں ہم دیوداس کی بات کر رہے تھے کہ شاہ رخ خان کو جب آفر ہوئی تو اس کہتا ہے کہ میں نے بے دلی سے دیوداس کا کریکٹر قبول کیا تھا اور میں اپنے آپ کو بڑی دیر تک ایک ایڈیٹ سمجھتا رہا, لیکن کہتا ہے بعد میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے بہت کچھ مس کر دینا تھا. اسی طرح شریک کا کریکٹر یہ نکولس کیج کو آفر ہوا تھا, اور کیسا احمق ہے, اس نے انکار کر دیا اور کہتا ہے میں آج تک پچھتا رہا ہوں کہ کتنی شاندار اپرچونٹی تھی, میں نے ضائع کر دی. اچھا سر یہ ساری اینیمیشن ایک ہی جیسی ہوتی ہے؟ اینیمیشن جو ہے یہ کیا ہے, یہ جو کارٹونز ہیں, کیریکیچرز ہیں, ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں, ان کو موو کرواتے ہیں. جو کمپوزٹنگ کی یہ قسم ہے. بہت سارے اب تو سافٹ ویئرز آ چکے ہیں. مایا جب نئی نئی آئی تھی اس نے بہت وقت ڈالے رکھا. یہ سیل اینیمیشن ہوتی تھی پہلے سیل اینیمیشن.
یہ جو ہم پوپائے دا سیلر دیکھا کرتے تھے, بلکہ ٹام اینڈ جیری بھی, بہت ساری, سنڈریلا, بڑی بڑی فلمیں سیل اینیمیشن میں بنی اور ہم بہت انجوائے کیا کرتے تھے. بعد میں پھر 2D اینیمیشن آئی, ہاریزنٹل اینڈ ورٹیکل, پھر 3D. جڑی اینک لا کے ویکھی دی ہے, اینک بھی لگا کر دیکھتے ہیں. صادق ایسا جاہل ہے, مولا جٹ اینک لا کے دیکھ رہے. اور اس میں چونکہ ڈیپتھ ہوتی ہے اس لیے وہ اینک آپ کو ہیلپ کرتی ہے اس ڈیپتھ کو کیپچر کرنے میں. اب تو 4D 4 ڈائمینشنل آ چکی ہے. سر سنا ہے کھوتے کی آواز ایڈی مرفی نے نکالی. یار گدھا ہوتا ہے, گدھا کیوں نہیں کہتے ہو؟ کھوتا کہنا چلان ہو جاتا ہے. یہ مطلب ہے اس کے لیے جب اردو میں ایک پراپر ورڈ موجود ہے, گدھا. سر جو گریس کھوتے چ نا وہ گدھے چ نہیں. بہرحال گدھے کی وائس اوور ایڈی مرفی نے دی تھی. سر آج کل وہ وائس اوور گدھا دیتا ہے. فیونا ہائے جی تمہیں شرک سے محبت ہے؟ بہت پیار کرنی ہے میں دے. اچھا تواڈے بچے تواڈے دوواں چوں ابو کینوں کہندے نے؟ ظاہر ہے کہ شراک نو کہندے نے. تے تینوں دادا ابو کہندے نے؟ یار ماما ہے وہ ان کی. فیونا آپ کو شرک ملا کہاں؟ اے میں نہیں سی ملا, میں ملی سا, تو ستا تو نہیں پیا. یار فیونا بولتی کہتے یہ فیونا چنیوٹ کی ہے. فیونا لگتا کوک آپ چ تھوم بھیج دی. میں اٹھ کے ٹکر مارنی ہے, نہیں تو بچہ نہ ہوئے تھے. Good Nazrat will take a break, stay with us. Welcome back. Good Nazrat ہمارا سیگمنٹ ہے فرنگ آصفیہ, اور آج ہم سب سے پہلے ایک فارمولا ڈسکس کریں گے. نہیں تو فرنگ آصفیہ بعد جو ہوگا, پہلے فارمولا ہوگا. فارمولا فرنگ آصفیہ کا حصہ ہے. یہ سیدھی سی بات ہے کہ عربی اور فارسی زبان میں انگریزی الفابیٹ اے کی آواز نہیں ہے. سی کی آتی ہے سر. یہ سیدھی سی بات ہے کہ اے, آپ کہتے ہیں نا نیک, گیٹ, جی جی پیٹ, ہاں جی پیٹ, جیب, یہ فارسی میں نہیں ہے. فارسی میں جو جیب ہے وہ جیب ہے. فارسی والے سارے فقیر نے سر. اور وہ سیب نہیں, آپ کہہ رہے تھے کہ سیب زمینی, سیب زمینی, وہ سیب نہیں ہے, سیب ہے. سیب زمینی, سیب زمینی ہے, شیر نہیں ہے فارسی کا لفظ, شیر. واہ واہ واہ. نیک نہیں ہے, نیک. چنگا بھلا بندہ شیر دے کول کھلوتا انہوں کہ بھائی شیر. اگلا رکھ کے چپیڑ مارے بندہ, آپ کو شیر لگا بھائی. اور جمشید, جمشید نہیں ہے. ہائے میرے تے جیٹھ دا نا جمشید ہے. تو سائنس تو کہہ رہا جمشید, اور اگو جمشید بھی انج ٹرتا ہے کہ جی بھائی جی کیا حال ہے. اور فریب بھی نہیں ہے. فریب, فریب کئی جو لوگ اسی زیر تو بر آپ لائی جاؤں گے. جیسے میں ایک لفظ مس پروناؤنس کرتا ہوں ہمیشہ, اور میں نے اس کے لیے ایک توجیہ دے رکھی ہے اپنی سی, اور میں اس پہ قائم ہوں. جیسے میں خوش آمدید کہتا ہوں, جی اب اس فارمولے کے تحت یہ فارسی کا لفظ ہے ہی نہیں, وہ خوش آمدی ہے. خوش آمدی, خوش آمدید. خوش آمدید کو میں نے اردوائز کر رکھا ہے, یعنی اردو میں آ کے یہ صحیح ہو جائے گا. اس لیے کہ اردو پر ہماری اجارہ داری ہے. اردو وہی ہوگی جو ہم چاہیں گے. آپ کو پتا چلے کہ لفظ میں اے کا تلفظ آ رہا ہے. انگریزی حرف تہجی, پہلے تو وہ لوگ بھی نا حرف کی تلجی. چھوڑ دو اس کو, چھوڑ دو. اگر اے کی آواز آ رہی ہے تو پھر جان جائیں کہ یہ عربی یا فارسی نہیں ہے, یہ کوئی اور زبان ہے. اور اگر اسی زبان کا لفظ ہے تو پھر مس پروناؤنس ہو رہا ہے. ہن کوئی تینوں ایک ہوئے نا تو ٹری جانا ہے, پیچھے نہیں دیکھنا. اچھا جی, اب آئیے الفاظ کی طرف. پہلا لفظ ہے لفافہ. اسی تے اس بھائی دے حساب نال لفافے ہی ہیں. اور یہ وہ لفافہ جنہیں چ پورا گھر پیک ہو جاتا ہے, بلکہ نال دا بھی ہو جاتا ہے. یہ دراصل لفافہ نہیں ہے, غلافہ ہے. کی جی غلافہ. غلافہ, غلافہ کہتے ہیں کسی چیز کے اوپر کور ڈالنا. جیسے تلوار نہیں نیام میں ڈالی جاتی, جی جی, جس کو ہم میان بھی کہتے ہیں. میان غلط ہے, نیام ہے. اس نیام کو بھی غلاف کہتے ہیں. غلاف جیسے شمشیر, ہاں جی, در غلافست. اسی ذرا نیڑے آ جائیے توڑے. یعنی تلوار غلاف کے اندر ہے. یعنی کہ جدو جاندار کو کوئی چیز لئیے ان کے لیے اے غلافے چ پا دے. وہ کہے غلافہ تو میرے کو ہے نہیں. اور غلافہ عربی میں اس کو کہتے ہیں.
गिलाफा जी तलवार नु की कही सर संतरा तलवार शमशीर शमशीर है फारसी में और सैफ है अरबी में आड़ू आपके पास जो तलवार है वो सैफी गिलाफा में है। मेरे को केड़ी तो तलवार देख लई वो केड़ा चंगेज खान दा साला है कोई अच्छा तलवार अपनी जगह लेकिन मैंने इन्ना तबीयत नु आफाका हुंदा ना मेरी बेइज्जती ते इंज मतलब जिवें घिओ शक्कर पीता है क्यों करके इसमें क्या बेइज्जती तुम्हारी हैं क्या बेइज्जती मतलब मैंने वो चंगेज खान दा साला बना रहा इसमें बेइज्जती पता किसकी है? चंगेज खान दी है ना? यार को खुदा दा खौफ करो यार भाई हुआ क्या है क्यों गुस्सा करते हैं आप अच्छा मेरी जिन्नी मर्जी बेइज्जती करन तू उर्दू ना बोल अच्छा जी फिर है लफ्ज मुकर्रर हम कहते हैं मुकर्रर मुकर्रर दोबारा। मुकर्रर इरशाद जी जी ये गलत है हेलो सारे शहर पुठे कर देते तो सही क्या है कर्रर कर्रर करर करे कर्रर जो कर को कर कर्रार बार बार हमला करने वाला कर्रार ये मैं पहले बता चुका हूं आपको कि 4 हरफी अल्फाज जैसे कॉल कॉल में आप अलिफ का इजाफा करें ऊपर शद डालें कव्वाल जहां कव्वाल करेंगे आप इसका मतलब है बार बार कॉल करने वाला बार बार कहने वाला कसब कसाब बार बार बोटियां करने वाला इसी तरह करर कर्रार बार बार हमला करने वाला यानी कहते हैं ना कि दोबारा कहो दोबारा करो सर किसी शायर नु कहना कि कर्रार उन्हें हमला कर ही देना चाहते थे सारे मुकर्रर इरशाद नु की कहना मुकर्रर गलत है कर्रर है करर ये इधर है करर और शायर ने तंदूर जुत्ती मारनी है इस्तेमाल नहीं करना बस याद करना है कि ये है ये है नहीं इस्तेमाल तो आप मुकर्रर ही करेंगे ये आपको पता चल रहा है ये सिर्फ सानू खजान वास्ते है इस्तेमाल तुसी ही करोगे कन पट्टियां पाड़न वास्ते है हो रहा है नहीं सिर्फ ये बताने के लिए आपको लफ्ज की हकीकत पता चलती है तारीख पता चलती है लफ्ज का आगाज उसकी रूट्स का पता चलता है लेकिन बाज़ चीजें हैं जो सरासर गलत है वो गलतुल आम भी है गलतुल अवाम भी है मसलन तोती बोलना उसका तो तोती बोलता है अब तोती बोलना तोती जो है तोते की मुन्नस को कह देना कि जी तोती बोल रही है बहुत जोर से उसकी तोती मतलब शोर शराबा है बड़ा उसकी बड़ी शोर पता नहीं वो दाना नहीं पाया जो तोती बोल रही है ये तूती है तूती सर मेरे दोस्त ने मेरी दावत दी कहते तेरे लिए बहुत अच्छी हलीम बनाई मैं कहा जाहला ये हलीम नहीं होती लहीम होती है कटता मैंने उन्हें बात कहना निकल गया सर इधर तोती बोली जा रही है उधर की करना तोती नहीं है तूती है और ये ते से है ये तूत पर बैठने वाला एक परिंदा है शाहतूत है ना शाहतूत उसके ऊपर बैठकर एक छोटा परिंदा और बहुत चिल्लाता है बहुत ऊंची आवाज है उसकी क्यों चिल्लाता है बाकी उन परिंदे चपेड़ा मार रहे हैं फिर एक मुहावरा है नकार खाने में तूती की आवाज हाँ जी ये क्या सर ये वो तूती जो बजाई जाती है ना ये और है ये मुहावरा ही और है साढ़े को 4-5 तूतियां हैं नहीं वो तूती बोलना किसी शख्स का तूती बोलना क्योंकि ये मुन्नस नहीं है मुजक्कर है परिंदा उसका तूती बोल रहा है यानी उसकी बात उसका चर्चा उसकी शोहरत शानो शौकत पूरी दुनिया मशहूर है ये नकार खाने में तूती की आवाज जो है ना वो बजाने वाली तूती है और वो बंदा कह रहा है कि ये तूती मेरी नहीं हैगी ये मेरे तो पाई हुई है यार ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਬਾਂਦਰ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ बन के की मतलब एक और भी कंफ्यूजन हो गया जी ये तूती जो है अगर मुजक्कर है तो फिर उसकी मोनस को क्या कहें तूती बतौर परिंदा जेंडरलेस है तूती एक खुसरा है जिस तरह मक्खी जेंडरलेस है ना मक्खा नहीं होता ये लोमड़ी लोमड़ी भी जेंडरलेस है ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ परिंदा फड़ना है उन्होंने पूछना आप जेंडरलेस अरु भाई आपको समझ आ रही है यार परिंदे ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ इस एक और बड़ी दिलचस्प बात अबाबील ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ मैं किया ऐसी भी हो रही है अच्छा हम समझते हैं अबाबील एक परिंदा है अबाबील कहते हैं झुंड को गौल को झुंड के झुंड परिंदों के उन्हें अबाबील कहते हैं एक परिंदा जिसे अंग्रेजी में स्वैलो कहते हैं वो अबाबील नहीं है बल्कि परिंदों के झुंड को अबाबील कहते हैं सर वो शेर सुनाए को अच्छा सा अच्छा शेर फिर पुराना है अदीम हाशमी का शेर आज मतला बड़ा खूबसूरत
मैं पहले सुना चुका हूं। कट ही गई जुदाई भी, कब ये हुआ कि मर गए। कट ही गई जुदाई भी, वाह। कब ये हुआ कि मर गए, तेरे भी दिन गुजर गए, मेरे भी दिन गुजर गए। वेलकम बैक जी। खबर है कि गुजरांवाला में किराया ना देने पर बस कंडक्टर ने मुसाफिर का सर फाड़ दिया। पुलिस ने दोनों को हवालात में बंद कर दिया। एक कनेक्टर इंज करते ने, बड़े बदतमीज आदमी होंदे ने। बेशक सवारी भावे इंज बैठी हो, किराया पूरा लेना उन्होंने। नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी बदमाशी है ये, क्योंकि हर फील्ड, हर महकमा हमारा अटा पड़ा है काली भेड़ों के साथ। और ये ट्रांसपोर्ट तो मैं समझता हूँ शायद नंबर 1 है। अभी आप इन त्योहारों को देखिए, ये जो खास दिन होते हैं, ईद, बकरीद, क्रिसमस, न्यू ईयर, इस पर ये मुंह मांगा किराया लेते हैं और इस कदर बुरा सलूक करते हैं इंसानों के साथ कि मिसाल नहीं दी जा सकती। सर यहाँ तक कहा जाता है कि ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कोई इज्जतदार शख्स कर ही नहीं सकता, ये काम ही बदमाशों का है। ऐसी बात है नहीं, लेकिन कर दी गई है। सर ये कंडक्टर्स और ड्राइवर्स पे चेक इन का कोई निजाम नहीं है। पुलिस पे है, डॉक्टरों पे है, सरकारी अफसरों पे है, पटवारियों पे है। नहीं दे तो हमारा मुल्क शायद कायनात का वाहिद मुल्क है जो बगैर चेकिंग के स्मूथ चल रहा है। स्मूथ ओए ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖੁਸਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋर्ट ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ। हाँ जी, हुआ क्या था? ये पीछे जो पट्टियों वाला बंदा है, इस बेचारे को मारा आपने? ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ। क्यों मारा तुमने? ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੋ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਦੀ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ। नहीं तो जो किराया ना दे उसे तुम मारने लगोगे? ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬਕ ਬਕ ਵਾਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਹਿਲੇ ਗਾਲੀ ਇਹਨੇ ਕੱਢੀ ਹੈਗੀ। सारे बार बार मेरी औरत को किराया मंगन डे, मेरे को किराया मंगे, मैं बैठा हुआ, मेरे को किराया। आप कौन है? आप ड्राइवर है? ये लगता है शक्लो ड्राइवर, ये कंडक्टर भी नहीं लगता। अच्छा, ड्राइवर तुम हो? जी मैं ड्राइवर है, कंडक्टर मेरा। तो ये साहब कौन है? सर मैं चश्मदीद गवाह हूं, मेरे सामने इन दोनों ने इसके साथ ज्यादती की है। हाँ जी, मैं देख रहा था और मैंने गवाही दे दी है। अच्छा, अब इस वक्त तुम जमानत पर आ चुके हो? हाँ जी। ਓਏ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕੋ ਪਹਿਲੀ ਏਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। तुम चुप रहो, मैं तुमसे पूछना ही नहीं चाहता। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ? आप बताएं जी, आप बताएं क्या हुआ था? सर इस शख्स ने किराया दे दिया। किराया दे दिया था? यस सर। अच्छा, ये कंडक्टर दोबारा आया और इस खातून से कहने लगा कहाँ जाना है, किराया दे दिया है, मैं आपको अच्छी सी कोई जगह दे दूं। सर इस तरह बदतमीजी कर रहे हैं। ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈਗੀ? ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਈਏ। पहले तो गलती इस औरत की, ये बंदा लेके निकली क्यों करो। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੇਖੋ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ। अच्छा, एक सेकंड बात सुनो उसकी। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਲਾਏ ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ। ये बेशर्म लोग वाकई खवातीन की तजलील इस तरह करते हैं कि सबसे पहले तो अपना फोकस सेट करते हैं, फिर गाने लगाते हैं, फिर आंखों आंखों में तबादला ख्यालात करने की कोशिश करते हैं। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸਾਰ ਕੁੱਟ ਪਈ। मैं असल ज्यादा दरमियाना शीशा इस्तेमाल करता। तुम्हें आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि दरमियान वाला शीशा नहीं देखते, साइडों वाला शीशा देखते। साडा वाले भी देखता है, इल्जाम लांदी पई है माई। ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ, ਸਾਡਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਦਰ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਬਈ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਔਰਤ ਹੈ। क्यों? ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਲੱਗਦੀ ਇਹਦੀ ਔਰਤ? तो क्यों, इसमें क्या है ऐसा? ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨੋ, अरे कभी अपनी शक्ल देखी है शीशे में? ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। साडा वाला है ही नहीं, तू कितों वेखी? ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੌੜੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਲੈਣਾ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੇ ਸਿਰਫ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਉਸਤਾਦ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ? ਵੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਤੌਬਾ, ਐਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੀ ਜੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ। अच्छा जी, ये तो जमानत पे हो गया रिहा। एक तो 1 मिनट में जमानत भी हो जाती है इन जैसों की। मतलब 20 साल अंदर चले जाइए। नहीं, आप बताइए, आपने कोई गवाही वगैरह दी या नहीं अभी? मैंने अभी डीआईजी के सामने जाना है और बयान देना है। ओए, अगर आपने बयान दे दिया ना तो समझे गाड़ी बंद। गाड़ी कम से कम 15 दिन बंद रहेगी। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, क्या? ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੰਡ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। मैं जाता रहता हूँ, मैं प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम हूँ। तेरे वर्गे बंदे दूसरी पेशी ते बच जाते हैं, मैं दस दिया। ਨਹੀਂ ਭੱਜੇਗਾ। ये तेरा सौरा तो नहीं? नहीं बचेगा। ਸਾਧ ਕੋ ਮੁੱਖ अब मैं ठहर ते जा यार, मेरे को टेंशन में। अब बाबा इस गल जान दे तू। ਉਹ ਕਚਹਿਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਲਿਆ, ਮਰ ਜਾਵੇ ਕੀ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ। ਬ్రో और ये तुम फोन किसे कर रहे हो? एक मिनट ठहर जाओ जनाब,
ਮਾਲਕਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਕਿੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, बेगम नु मियां साहब कहता है। ਓ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਆਓ ਹਾਂ ਓਕੇ ਜੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਾਈ ਮੇਰਿਆ, ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਉੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇਰੀ 5000 ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ओ ये क्या खुजर बुजर कर रहे हो? ये मेरा ईमान खरीदना चाहते हैं। मैं पागल हूँ, सब समझता हूँ। क्या बात है, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। मैं डीआईजी के पास ही जाऊंगा। ਡੀਆਈਜੀ ਨੇ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈ। ਸਾਰਾ ਦੁੰਬਾ ਜਿਹਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਗੌਰ ਕਰੋ ਵੇ ਬਾਬੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੂੰ ਅਗਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਦੁੰਬਾ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾਣਾ। ये बाबा जी नहीं आ रही, कह रहे हैं ना कि मैं फिसलूंगा नहीं, ये फिसल रहे हैं जी। कर कर गल कर सुन। ਵਧਾ। ओ बात सुनो, मत करो उसके साथ गुफ्तगू। ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਨਾਬ? अच्छा ड्राइवर हौली हौली बाबा जी घोट भी रहे हैं। किन्नी देर होई तेरी इहदे नाल शादी है? ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲਹੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। अच्छा पट्टी लगी है तो खूबसूरत लगना शुरू होया। ये बाजी ने जदों खामद नूं मार पकड़ी हुंदी ने बस च बह जांदी। ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ। बाजी तुसीं इहनूं वेच क्यों नहीं देते? ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ। मैं समझिया कहंदी है भी मैं ते कहनी है भी 4 पैसे मिलन ते मैं दे दिया। और 4 पैसे भी तेरा ख्याल है कि मिल सन? ਇਹਦਾ 1 ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ 5 ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਓ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ओ ये क्या बात हो रही है? ਉਹ ਤੇਰਾ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਛੱਡੋ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਜਾਂਦੀ ਕਰੋ। मैं किसी की बातों में आने वाला नहीं, वाह, लेकिन हकीकत यह है कि कुछ मुझे भी गलत फहमी हुई है। क्या गलतफहमी क्या हुई? मुझे लगा है कि गलती इनकी भी है। ਵੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਆ ਬਾਬਿਆ, ਵੇ ਵਿਕ ਗਏ, ਵੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਵੇ ਸਾਡੀ? ਵੇ ਬੱਕਰੇ ਕੋ ਟੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਇੰਜ ਹਾਲਾਤ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। आपने बयान बदल लिया है वैसे? नहीं 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 नहीं, मुझे उससे बात करने दो जनाब। नहीं गल यार तुम चुप रहो। एक मिनट एक सर गल असल पता की है कि ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਸੋ ਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜੇਬ ਲਾਉਂ ਪਾਤਾ? ਵੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ? ਤਰਾਵੇ ਬਾਬੇ आराम कर। ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? मैं तो उस बस में ही नहीं था, खामखा मेरे पर इल्जाम लगा रहे हो। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ। ਸੁਣ ਹਾਏ ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ ਸਹੀ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਏ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਫਿਰ DIG ਵਾਲੇ? कुछ नजरात हम लेते हैं एक ब्रेक और साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कुछ नजरात वक्त हुआ है मुखबरनामे का, चलते हैं बंगाली बाबा की तरफ। जी जनाब। आज जो कुछ पूछना बच्चा पूछ लो। अच्छा, हर बाबा दफा- वापस चिल्ले ते जा रहे हैं। हर दफा एक ही बात ना किया करो, कुछ बाबा चिल्ले ते जा रहे हैं, कलर का हार दे बाड़ा च। हाँ जी, ਉੱਥੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਬਾਬੇ ਦੀ। कलर कार में बंदर नहीं होते, मोर होते हैं। एक तो मैं इस बंदे को बड़ा तंग हर पास मुंह चाके लगा फिरता है। यार कलर कार मैं, मेरा ख्याल है महीने में एक दफा जरूर जाता हूँ। ते तेरी की सलाह बच्चा बे बाबे दी मोर दावत नहीं कर सकते? उन्होंने बाबे नूं ऐसे बांदर बुलाया। मुखबरी बाबा आज बड़ी बड़ी आला मुखबरी ले गया बच्चा। बाबे ने बड़ा वर्क किया अपनी मुखबरियां ते। वाह, एक अहम दामाद जिसे एक अहम शख्सियत ने अपने पास बुलवाया बच्चा, और उसे कहा कि ये 10 जायदादों के कागजात हैं, इस पर साइन कर दो। ये जबरदस्ती? ए बाबा नहीं दसेगा। और नहीं यार बताओ तुसी, जबरदस्ती? तकरीबन। अच्छा जी, उन्होंने साइन करवा लिए। ये जायदाद कहाँ की, लाहौर में थी कोई? नहीं हजूर, ये जो सी पैक के किनारे पर जायदाद है। एक समुंदर का सी पैक नहीं, जो चाइना वाला राह नहीं लभ रहा, वो सी पैक। राहदारी। अच्छा, यानी मुजव्वजा राहदारी के ऊपर जो प्रॉपर्टी खरीदी थी मौसूफ ने। अल्लाह तोड़ा भला करे। वाह 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 वाह। अच्छा अब ये बताइए, ये दामाद साहब हैं कौन? चेले दा प्यो भी नहीं दस सकता। नहीं आज की ठीक आंदा पे। अच्छा यार चलो ये बताओ कि आम शख्सियत कौन है जिसने बुलाया दामाद को? ये बाबे का दादा भी नहीं दस सकता। ये आज की अहम शख्सियत या कोई पिछले दौर की? गल बाबे ने नहीं दसनी बच्चा। ये तो बता दो यार प्लीज, बोर ना करो, कि ये बुलाया किसने था? बुजुर्ग या चाचे सौरे ने। ओ तेरा खाना खराब हो जाए, ओ तेरा बेड़ा गर्क। ओहो, ओए लाहौर च किन्ने ट्राले चलते हैं? बहुत। तेन कोई थल्ले नहीं दिंदा। यानी चचा सुसर। मैं सौरा क्या सुसर मैं नहीं किया।
اچھا جی انہوں نے بلا کے سائن کروا لیے ہیں نوجوان سے. ایڈا نوجوان تو وہ بھی نہیں بابے دی عمر دا ہے. چاچا سورا یا داماد؟ دماد جی چاچا سورا تو بابے تو اٹھتے نا میں نہیں لیا. اچھا جی میں بتا دیتا ہوں یہ کون. خدا دا نام منو اے دیکھو پھر بابے نے آندا تھانوں مخبری نہیں دینی. نہیں میں اپنی ذمہ داری پہ نہ اپنی ذمہ داری کوئی نہیں گل بابے تے آ جانی یار. پہلے آ سوشل میڈیا والے انہاں دا کھانا خراب ہو جائے جے میں نہ لینا دی فوٹو نال لا دیندے ہیں. بابا جی آپ ایک بہادر آدمی ہیں. اور بہادری ایک بہت بڑا وصف ہے انسان کا. بابا جی آج بہادر بن کے دکھائیں. نہ پھر رہن دے جی بہادری پہ میں بہادری کرتے کرتے اپنی شجاعت سجا کے بیٹھ جاواں. اچھا جی تعلق سندھ سے ہے؟ نہیں جی میں دسیا نہیں نہ دسیا تو نہیں. میں داماد کا تعلق پنجاب سے ہے؟ دماد تو نہیں گا باقی دی میں قسم نہیں دے سکتا. میں اج دسیا نہیں ہے. پورے پیر کر میں تیرے پیراں تے سر رکھاں. مینوں معاف کر دے کو پیو دادے دا صدقہ مینوں معاف کر دے. نہیں پہنچیا 2-3 صوبے اجے ہو رہے نے اجے پورا گلگت پہ ہے. بلتستان پڑا. ہاں اللہ بھلا کرے تہاڈا. یہ او دے منہ تے نہیں سی چڑھ رہا بلتستان. نہیں پہنچن گے. اچھا جی تعلق بلتستان سے ہے؟ یار میری جان چھڑ دے. اس سے مخبری نال ملدا جلدا ایک اور حصہ تن میں گلگت بلتستان دا دس دینا پھر میری جان چھڑ دے. ہاں چھوڑ دیں گے. تیرے تے میں یقین نہیں چوک قسم. نہیں قسم نہیں میں اٹھاؤں گا لیکن میں انسسٹ نہیں کروں گا. اسی مخبری کا حصہ ہے یہ تقریباً. کیا؟ ایسے نوجوان نے بادشاہ ڈیم دے کنارے بھی بہت ساری جائیداد خریدی ہے. انہوں نے کہا بھی ہن تیرا کوئی شوق مٹھا نہیں ہویا. اوئے اسی نوجوان یعنی داماد سانو ہولی ہولی گلگت لے گیا انہیں پہاڑا تو سٹنا ہی سانو. بابا تم نے دیکھا دریائے سندھ کس قدر گہرائی میں ہے وہاں پر. بابا تھانو کوئی شکلوں چول لگتا ہے یا بابے نے اتنے کو پھوپھی بیائی ہوئی ہے. اب ڈر رہے یار کیوں ڈرتے کیوں تم؟ بابا جی ایڈے خوفناک علاقے تسی پھوپھی ویائی کیوں؟ بابا نے پھوپھی ویائی نہیں انہیں اپنی مرضی کی تھی. اچھا جی وہ ہم کیا پوچھ رہے تھے؟ دہلا تو میں نوازہ کیتا بھی اگو کچھ نہیں پوچھاں گا. اچھا جی چلیں ٹھیک ہے کوئی اور بتائیں کچھ. نہ ہن بچہ ایڈیاں وڈیاں مخبریاں دس دیتی ہیں پیچھے کی رہ گیا. کوئی چھوٹی سی بتا دیں کوئی لاہور سے متعلق کچھ بتا دیں. یونیورسٹی والی سنا تو جان چھڑا. کس کی؟ یونیورسٹی والی. یونیورسٹی کو کیا ہوا؟ انہوں پتا ہونا میں تو چھٹی تے ہیں. اچھا جی کس یونیورسٹی کی بات ہو رہی ہے؟ بہت بڑی یونیورسٹی. اچھا جی پرائیویٹ کے سرکاری؟ اے نہیں دسنا اگلی گل کر بچہ. اچھا جی ایک بہت بڑی یونیورسٹی اس کے وائس چانسلر نے 3 مرتبہ ایکسٹینشن لینے کی قسم کھا رکھی ہے بچہ. یہ تو بڑی مشہور بات ہے. اس میں مخبری کیا ہوئی؟ مخبری تیرے حساب نہ لو جڑی جان لیوا ہوئے. نئی بات اس میں نئی بات کیا ہے؟ اس میں اہم بات یہ ہے بچہ کہ چیف منسٹر پہلے اس پر آمادہ نہیں تھا ایکسٹینشن پہ. جی ہاں اب وہ کافی حد تک رام ہو چکا ہے. لے جناب یہ تو طے ہو گیا کہ سرکاری یونیورسٹی. یا اللہ کیوں دسی ادھر ہاتھ کا اور کیا کر رہے ہو؟ جو تو بابے نے پوے چھڑائی دا ہوتا ہے. اچھا جناب اب اس میں مخبری کیا ہے؟ نہ تو اے مخبری نہیں پہ سی ایم تیار ہو گیا. کیسے؟ یہ اس لیے ہو گیا بچہ کہ بہت سارے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبر اس کی سفارش کر رہے تھے. اور اس میں چند بڑے بڑے کھڑپینٹ صحافی وہ بھی اس کے سفارشی بن گئے. بالآخر انہوں نے کہا کہ سی ایم صاحب یہ دے دی جائے ایکسٹینشن. اب سوال یہ ہے کہ وہ سارے کیوں سفارشی بن رہے ہیں اس کی؟ اس گل دا میں نہیں پتا. میں جتنے تک دسنی سی دس دیتی. اور 10,700 کنال زمین جیڑی ہے. اچھا ایک سیکنڈ وہ کیا ہے؟ اور سر کوئی نہیں میرے منہ نکل گئی ہے. سر ہے جو نئی سڑک بنی ہے لاہور کے اندر ایک یونیورسٹی کے درمیان سے. ہاں وہ پہلے بتا چکے ہیں. جی بالکل پہلے بتا چکے ہیں کہ اس سڑک کے کنارے بہت سے فیوز و برکات ہیں جو ابھی آہستہ آہستہ کھلیں گے. یہ وعدہ فردہ ہے جو مبینہ طور پر ان سفارشیوں کے ساتھ کیا جا چکا ہے کہ اس بہتی گنگا سے حسب توفیق آپ سب بھی ہاتھ دھوئیں گے. اور سر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کام بہت پہلے ہو جانا تھا لیکن جو ہم نے مخبری دی اس کی وجہ سے یہ کام رک گیا تھا. اب شاید کچھ عرصے بعد دوبارہ شروع ہو جائے. نہیں تو یہ تو ہم نے زیادتی کی. مطلب وہ کوئی نامناسب آدمی نہیں ہے جو وی سی ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ایلیگیشنز کس پہ نہیں ہوتے. کون ہے جو سفارشی ایڈمیشنز نہیں کرتا؟ یہ سارا کچھ اپنی جگہ پر لیکن اس نے ڈسپلن کے حوالے سے
بہت سی امپروومنٹس لائی ہیں, لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس کمرشل زون سے متعلق ہونے والی باتیں جو سامنے آ رہی ہیں ان میں ایک قطرہ بھی سچ کا شامل ہوا تو پھر یہ بہت بڑی کرپشن ہے, بہت بڑی خیانت ہے, جس کا حساب زود یا بدیر چیف منسٹر پنجاب کو بھی دینا پڑے گا. اور بابا تھن مخبری اگلے ہفتے دے گا, کیونکہ بابا چلے تے جانا چاہتا ہے اپنے مریداں دے نال. تم چلے پہ کہاں جا رہے ہو؟ کلر کار. اچھا, اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ کلر کار نہیں جا رہا, یہ پنڈ دادن خان جا رہا ہے جو اس سے کافی دور ہے. کیا ہے انی کا تینوں یہ بھی نہیں پتا؟ تو دن حضرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجئے, اللہ حافظ و ناصر. تیرے کے بندے دوسری پیشی تے بچ جاندے نے, میں دس دیاں. نہیں بچے گا. یہ تیرا سہرا تو نہیں نہیں بچے گا. ساتھ کو موقع اب میں ٹھہر تے جا یار, میرے کو ٹینشن میں. بابا اس گل جان دے توں. کچہری چلا گیا سالیا, مر جاں گے کی ہوئی تینوں برو. اور یہ تم فون کسے کر رہے ہو؟ ایک منٹ ٹھہر جاؤ جناب, مالکان تو دسی کتے پھنسے ہوئے ہیں. استاد دی بیگم دی گڈی ہے. میاں صاحب, بیگم نو میاں صاحب کہتے ہیں. او یار بندہ یہی کہندا ہوندا ہے. ایک بندہ پیچھے پہ آیا. آؤ ہاں اوکے جی. اور گل سن بھائی میرے, تو ویکھیا کی اتھے ہے؟ میں تیری 5000 دی خدمت کر دینا. اور یہ کیا خسر پسر کر رہے ہو؟ یہ میرا ایمان خریدنا چاہتے ہیں. میں پاگل ہوں؟ واہ, سب سمجھتا ہوں. کیا بات ہے, بڑے لوگ اس دنیا تو ہی نے نا. میں ڈی آئی جی کے پاس ہی جاؤں گا. ڈی آئی جی نے انہیں نہیں دینے, اتھے لے لے. سارا دنگا جا بابے نے کچھ کہہ رہا اور بابا ٹھلا ہو رہا جے. غور کرو وے بابے. حالانکہ تو اگر بابے نو کہندی نا دنبا, میں مان جاتا. اے بابا جی نہیں آ رہی, کہہ رہے ہیں نا کہ میں پھسلوں گا نہیں, یہ پھسل رہے ہیں جی. کر کر گل کر سن. ودا اور بات سنو, مت کرو اس کے ساتھ گفتگو. کیوں نہ کریے جناب. اچھا ڈرائیور ہولی ہولی بابا ہی نو کوٹ بھی رہے ہیں. اے کنی دیر ہوئی تیری ادھر شادیاں ہیں؟ آئے میرے بندے دا لو ہو گیا, میرے کو نہیں ویکھیا گیا. اچھا پٹی لگی ہے تو خوبصورت لگنا شروع ہوا. اے باجی نے جدو خامد نو مار پونی ہوندی نے بس چ بیٹھ جاندی. نہیں بیمار بڑے رہندے نے تیرے بھائن. باجی تسی اینو ویچ کیوں نہیں دیندے؟ ہائے ہائے, میں تے کہنی ہے جان چھٹے. میں سمجھیا کہندی ہے بھی میں تے کہنی ہے بھی 4 پیسے ملن تے میں دے دیا. اور 4 پیسے بھی تیرا خیال ہے کہ مل سن؟ یہ 1 پیسہ مل جائے بڑی گل ہے. دی گل 5 اور بتا لو, جان دے ہو جان. اور یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ وہ کہنا گل ہو رہی ہے کہ بابے نو سمجھا رہے بھی چلو ساڈے بھی چھوٹے چھوٹے بچے نے, چھڈو دفع کرو, جلدی کرو. میں کسی کی باتوں میں آنے والا نہیں, واہ, لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ مجھے بھی غلط فہمی ہوئی ہے. کیا غلط فہمی کیا ہوئی؟ مجھے لگا ہے کہ غلطی ان کی بھی ہے. وے مر جانے ہے بابیا, وے بک گئے, وے کی غلطی وے ساڈی. وے بکرے کو ٹکرا کھانا لیا, تیرا کھانا خراب ہوے. جلات چینج نہیں ہوندے, کھانیاں پینیاں. آپ نے بیان بدل لیا ہے ویسے؟ نہیں 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 نہیں, مجھے اس سے بات کرنے دو جناب. نہیں گل, اور یار تم چپ ایک منٹ, ایک منٹ, ایک سر گل اصل پتہ کی ہے کہ تہاڈا مسئلہ ہے ہی نہیں. سر دیکھو جے کچھ پایا سو دے. میں کی بابے دی جیب کام پاتا ہے. وے کی کیتا ہے نا تہاڈا بابا. میں آرام کر. میں کچھ کیتا تو. او میں تو اس بس میں ہی نہیں تھا, خام خواہ میرے پہ الزام لگا رہے ہو. ہائے میں مر گئی. سن ہائے کوئی بولے گا صحیح. ہائے میرے بندے کا کی حال ہو گیا. ہائے سارے چپ کر گئے. کیرلے جانا پھر ڈی آئی جی حال ہے. خواتین حضرات, ہم لیتے ہیں ایک بریک, اور ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خواتین حضرات, وقت ہوا ہے مخبر نامے کا. چلتے ہیں بنگالی بابا کی طرف. جی جناب. آج جو کچھ پوچھنا بچہ پوچھ لو. اچھا, ہر بابا دفعہ واپس چلے تے جا رہا ہے. ہر دفعہ ایک ہی بات نہ کیا کرو. کچھ بابا چلے تے جا رہا ہے, کلر کا ہار تے باڑا چ. ہاں جی, اوتھے باندراں نے دعوت کی تھی بابے دی. کلر کار میں بندر نہیں ہوتے, مور ہوتے ہیں. ایک تو میں اس بندے کو بڑا تنگ ہر پاس منہ چاہ کے لگا پھرتا ہے. یار کلر کار میں, میرا خیال ہے مہینے میں ایک دفعہ ضرور جاتا ہوں. تے تیری کی صلاح بچہ بے بابے دی مور دعوت نہیں کر سکتے؟ انہوں نے بابے نو ایسے باندر بلایا. مخبری بابا آج بڑی بڑی اعلیٰ مخبری لے گیا بچہ. بابے نے بڑا ورک کیتا اپنی مخبریاں تے. واہ, ایک اہم داماد جسے ایک اہم شخصیت نے اپنے پاس بلوایا بچہ, اور اسے کہا
کہ یہ 10 جائیدادوں کے کاغذات ہیں, اس پر سائن کر دو. یہ زبردستی؟ اے بابا نہیں دسے گا. اور نہیں یار بتاؤ کسی زبردستی. تقریباً. اچھا جی, انہوں نے سائن کروا لیے. یہ جائیداد کہاں کی, لاہور میں تھی کوئی؟ نہیں حضور, یہ جو سی پیک کے کنارے پر جائیداد ہے. ایک سمندر دا سی پیک نہیں, اجے چائنا والا راہ نہیں لب رہا, وہ سی پیک. راہداری. اچھا, یعنی مجوزہ راہداری کے اوپر جو پراپرٹی خریدی تھی موصوف نے. اللہ توڑا بلا کرے. واہ 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 واہ. اچھا اب یہ بتائیے کہ یہ داماد صاحب ہیں کون؟ چیلے دا پیو بھی نہیں دس سکتا. نہیں آج کی ٹھیک آندہ پہ. اچھا یار چلو یہ بتاؤ کہ عام شخصیت کون ہے جس نے بلایا داماد کو؟ یہ بابے دا دادا بھی نہیں دس سکتا. یہ آج کی اہم شخصیت یا کوئی پچھلے دور کی؟ گل بابے نے نہیں دسنی بچہ. یہ تو بتا دو یار پلیز, بور نہ کرو, کہ یہ بلایا کس نے تھا؟ بزرگ یا چاچے سورے نے. او تیرا خانہ خراب ہو جائے, او تیرا بیڑا غرق. اوے لاہور چ کنے ٹرالے چلدے ہیں؟ بہت. تینوں کوئی تھلے نہیں دندا. یعنی چچا سسر. میں سورا کیا, سسر میں نہیں کیا. اچھا جی, انہوں نے بلا کے سائن کروا لیے ہیں نوجوان سے. ایڈا نوجوان تو وہ بھی نہیں, بابے دی عمر دا ہے. چاچا سورا یا داماد؟ دماد جی, چاچا سورا تو بابے تو ہوتے. نا میں نہیں لیا. اچھا جی میں بتا دیتا ہوں یہ کون. خدا دا نام منو, اے دیکھو پھر بابے نے آندہ تھانوں مخبری نہیں دینی. نہیں میں اپنی ذمہ داری پہ. نہ اپنی ذمہ داری کوئی نہیں, گل بابے تے آ جانی یار. پہلے سوشل میڈیا لے انہاں دا کھانا خراب ہو جائے, جے دا میں نہ لینا اسی فوٹو نال لا دیندے ہیں. بابا جی آپ ایک بہادر آدمی ہیں, اور بہادری ایک بہت بڑا وصف ہے انسان کا. بابا جی آج بہادر بن کے دکھائیں. نہ بھی رہنے دے جی بہادری پہ, میں بہادری کرتے کرتے اپنی شجاعت سجا کے بیٹھ جاؤں. اچھا جی, تعلق سندھ سے ہے؟ نہیں جی. نہیں, وہ توتی بولنا, کسی شخص کا توتی بولنا, کیونکہ یہ مونس نہیں ہے, مذکر ہے پرندہ, اس کا توتی بول رہا ہے, یعنی اس کی بات, اس کا چرچا, اس کی شہرت, شان و شوکت پوری دنیا مشہور ہے. یہ نکار خانے میں توتی کی آواز جو ہے نا, وہ بجانے والی توتی ہے. اور وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ توتی میری نہیں ہے گی, یہ میرے تے پائی ہوئی ہے. یار اسی دی ایویں سامنے نا باندر جے بن کے بیٹھے ہونے ہیں. بن کے کی مطلب؟ ایک اور بھی کنفیوژن ہو گیا جی, یہ توتی جو اگر مذکر ہے تو پھر اس کی مونس کو کیا کہیں؟ توتی بطور پرندہ جینڈر لیس ہے. توتی ایک خسرا ہے. جس طرح مکھی جینڈر لیس ہے نا, مکھا نہیں ہوتا. لومڑی, لومڑی بھی جینڈر لیس ہے. اسی ان جیڑا پرندہ پھڑنا ہے انہوں نے پوچھنا آپ جینڈر لیس. اور بھائی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یار پرندے دے حوالے نے بڑی دلچسپ گل ہو رہی ہے. اس ایک اور بڑی دلچسپ بات, ابابیل. نہیں میں کیا ایسی بھی ہو رہی ہے. اچھا ہم سمجھتے ہیں ابابیل ایک پرندہ ہے, ابابیل کہتے ہیں جھنڈ کو, غول کو, جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کے, انہیں ابابیل کہتے ہیں. ایک پرندہ جسے انگریزی میں سویلو کہتے ہیں, وہ ابابیل نہیں ہے, بلکہ پرندوں کے جھنڈ کو ابابیل کہتے ہیں. سر وہ شعر سنائے کو اچھا سے. اچھا شعر پھر پرانا ہے, ادیم ہاشمی کا شعر, آج مطلب بڑا خوبصورت. میں پہلے سنا چکا ہوں. کٹ ہی گئی جدائی بھی, کب یہ ہوا کہ مر گئے. کٹ ہی گئی جدائی بھی, کب یہ ہوا کہ مر گئے, تیرے بھی دن گزر گئے, میرے بھی دن گزر گئے. ویلکم بیک جی. خبر ہے کہ گجرانوالہ میں کرایہ نہ دینے پر بس کنڈکٹر نے مسافر کا سر پھاڑ دیا. پولیس نے دونوں کو حوالات میں بند کر دیا. ایک کنیکٹر انج کرتے ہیں, بڑے بدتمیز آدمی ہوتے ہیں. بے شک سواری پاویں انج بیٹھی ہوئے کرایہ پورا لینا. نہیں یہ بہت بڑی بدماشی ہے, یا چونکہ ہر فیلڈ, ہر محکمہ ہمارا اٹا پڑا ہے کالی بھیڑوں کے ساتھ, اور یہ ٹرانسپورٹ تو میں سمجھتا ہوں شاید نمبر 1 ہے. ابھی آپ ان تہواروں کو دیکھیے, یہ جو خاص دن ہوتے ہیں, عید, بقرعید, کرسمس, نیو ایئر, اس پر یہ منہ مانگا کرایہ لیتے ہیں اور اس قدر برا سلوک کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ کہ مثال نہیں دی جا سکتی. سر یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ٹرانسپورٹ کا بزنس کوئی عزت دار شخص کر ہی نہیں سکتا, یہ کام ہی بدماشوں کا ہے. ایسی بات ہے نہیں, لیکن کر دی گئی ہے. سر یہ کنڈکٹرز اور ڈرائیورز پہ چیک ان کا کوئی نظام نہیں ہے. پولیس پہ ہے, ڈاکٹروں پہ ہے, سرکاری افسروں پہ ہے, پٹواریوں پہ ہے. تو ہمارا ملک شاید کائنات کا واحد ملک ہے جو بغیر چیکنگ کے
स्मूथ चल रहा है, स्मूथ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖੁਸਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ हाँ जी, हुआ क्या था? ये पीछे जो पट्टियों वाला बंदा है, इस बेचारे को मारा आपने? ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰੇ क्यों मारा तुमने? ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੋ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹਦੀ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ नहीं तो जो किराया ना दे उसे तुम मारने लगोगे? ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬਖ ਬਖ ਵਾਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਹਿਲੇ ਗਾਲੀ ਇਹਨੇ ਕੱਢੀ ਹੈਗੀ सारे बार बार मेरी औरत को किराया मंगन डे सर मेरे को किराया मंगे मैं बैठा हुआ मेरे को किराया आप कौन है? आप ड्राइवर है? ये लगता है शक्लो ड्राइवर, ये कंडक्टर भी नहीं लगता। अच्छा, ड्राइवर तुम हो? जी मैं ड्राइवर है, कंडक्टर मेरा। तो ये साहब कौन है? सर मैं चश्मदीद गवाह हूं, मेरे सामने इन दोनों ने इसके साथ ज्यादती की है। हाँ जी, मैं देख रहा था और मैंने गवाही दे दी है। अच्छा, अब इस वक्त तुम जमानत पर आ चुके हो? हाँ जी। ਓਏ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕੋ ਪਹਿਲੀ ਏਰੀ ਹੋਈ ਹੈ तुम चुप रहो, मैं तुमसे पूछना ही नहीं चाहता। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ आप बताएं जी, आप बताएं क्या हुआ था? सर इस शख्स ने किराया दे दिया। किराया दे दिया था? यस सर। अच्छा, ये कंडक्टर दोबारा आया और इस खतून से कहने लगा कहाँ जाना है, किराया दे दिया है, मैं आपको अच्छी सी कोई जगह दे दूं। सर इस तरह बदतमीजी कर रहे हैं। ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈਗੀ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਈਏ पहले तो गलती इस औरत दी ये बंदा लेके निकली क्यों नहीं करो। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ अच्छा, एक सेकंड बात सुनो उसकी। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਲਾਏ ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ये बेशर्म लोग वाकई खवातीन की तजलील इस तरह करते हैं कि सबसे पहले तो अपना फोकस सेट करते हैं, फिर गाने लगाते हैं, फिर आंखों आंखों में तबादला ख्यालात करने की कोशिश करते हैं। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸਾਰ ਕੁੱਟ ਪਈ मैं असल ज्यादा दरमियाना शीशा इस्तेमाल करता। तुम्हें आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि दरमियान वाला शीशा नहीं देखते, साइडों वाला शीशा देखते। साडा वाले भी देखदा है इल्जाम लांदी पई है माई। ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਸਾਡਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਔਰ ਇਸ ਕਦਰ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਈ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਔਰਤ ਹੈ क्यों? ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਲੱਗਦੀ ਇਹਦੀ ਔਰਤ तो क्यों, इसमें क्या है ऐसा? ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨੋ अरे कभी अपनी शक्ल देखी है शीशे में? ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖੀ ਹੈ साडा वाला है ही नहीं, तू किथों वेखी? ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੌੜੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਲੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਆਸੇ ਇਹਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਇਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਿੱਡੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਉਸਤਾਦ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਵੇਖਣਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ ਐਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੀ ਜੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ अच्छा जी, ये तो जमानत पे हो गया रिहा। एक तो 1 मिनट में जमानत भी हो जाती है इन जैसों की। मतलब 20 साल अंदर चले जाइए सर। नहीं, आप बताइए, आपने कोई गवाही वगैरह दी या नहीं अभी? मैंने अभी डीआईजी के सामने जाना है और बयान देना है। ओए, अगर आपने बयान दे दिया ना तो समझे गाड़ी बंद, गाड़ी कम से कम 15 दिन बंद रहेगी। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ क्या? ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਠੰਡ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ मैं जाता रहता हूँ, मैं प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम हूँ। कह रहे थे कि सेबे जमीनी। सेबे जमीनी, वो सेब नहीं है, सीब है। ਸੀਬੇ ਜ਼ਮੀਨੀ सीबे जमीनी है, शेर नहीं है फारसी का लफ्ज। शीर। वाह वाह वाह। नेक नहीं है, नीक। चंगा भला बंदा शेर दे कोल खलोता उन्होंने कहा शीर। अगला रख के चपेट मारे बंदा आपको शेर लगा भाई। और जमशीद, जमशेद नहीं है। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੇਠ ਦਾ ਨਾਂ ਜਮਸ਼ੇਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ तो कहना जमशीद और कोई जमशीद भी इंज टोलता है जी भाई जी क्या हाल है। और फरेब भी नहीं है, ਫਰੀਬ फरीब। ਕਈ ਜੋ ਲੋਕ ਉਸੇ ਜ਼ੇਰ ਤੇ ਆਪ ਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ जैसे मैं एक लफ्ज मिस प्रोनाउंस करता हूं हमेशा, और मैंने उसके लिए एक तौजीह दे रखी है अपनी सी, और मैं उस पर कायम हूं। जैसे मैं खुशामदेद कहता हूं, जी अब उस फार्मूले के तहत ये फारसी का लफ्ज है ही नहीं, वो खुशामदी है। खुशामदी, खुशामदीद। खुशामदेद को मैंने उर्दूआइज कर रखा है, यानी उर्दू में आके ये सही हो जाएगा। इसलिए कि उर्दू पर हमारी इजारादारी है। उर्दू वही होगी जो हम चाहेंगे। आपको पता चले कि लफ्ज में ए का तलफ्फुज आ रहा है। अंग्रेजी हरफे तहज्जी, पहले तो वो लोग भी ना हरफे की तलज्जी। छोड़ दो उसको, छोड़ दो। अगर ए की आवाज आ रही है तो फिर जान जाएं कि ये अरबी या फारसी नहीं है, ये कोई और जबान है। और अगर उसी जबान का लफ्ज है तो फिर मिस प्रोनाउंस हो रहा है। हुन कोई तेनू एक कवे ना तू टुरी जाना है, पीछे नहीं देखना। अच्छा जी, अब आइए अल्फाज की तरफ। पहला लफ्ज है लिफाफा।
ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਭਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਫਾਫੇ ਹੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪੂਰਾ ਘਰ ਪੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਨਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ये दरअसल लिफाफा नहीं है, गिलाफा है। ਕੀ ਜੀ गिलाफा 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 कहते हैं किसी चीज के ऊपर कवर डालना। जैसे तलवार नहीं नयाम में डाली जाती, जी जी, जिसको हम मयान भी कहते हैं, मयान गलत है, नयाम है, उस नयाम को भी गिलाफ कहते हैं। गिलाफ जैसे शमशीर हैं जी, दर गिलाफस्त, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਈਏ ਤੁਹਾਡੇ यानी तलवार गिलाफ के अंदर है। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਨਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਈਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਇਹ ਗਲਾਫੇ ਚ ਪਾ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹੇ ਗਲਾਫਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੈ ਨਹੀਂ और गिलाफा अरबी में इसको कहते हैं। गिलाफा जी। तलवार ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ? ਸੰਤਰਾ? तलवार शमशीर, शमशीर है फारसी में और सैफ है अरबी में। आड़ू आपके पास जो तलवार है वो सैफी गिलाफा में है। ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਿਹੜੀ ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੇਖ ਲਈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਸਾਲਾ ਹੈ ਕੋਈ अच्छा तलवार अपनी जगह लेकिन मैंने ਇਹਨਾਂ ਤਬੀਅਤ ਨੂੰ ਆਫਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੇ ਇੰਜ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਘਿਓ ਸ਼ੱਕਰ ਪੀਤਾ ਹੈ क्यों? ਕਰਕੇ इसमें क्या बेइज्जती तुम्हारी? ਹੈ क्या बेइज्जती? ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਸਾਲਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ इसमें बेइज्जती पता किसकी? चंगेज खान दी यार को खुदा का खौफ करो यार भाई हुआ क्या है क्यों गुस्सा करते हैं आप अच्छा मेरी जिन्नी मर्जी बेइज्जती करन तू उर्दू ना बोल अच्छा जी, फिर है लफ्ज मुकर्रर। हम कहते हैं मुकर्रर मुकर्रर, दोबारा। मुकर्रर इरशाद, जी जी ये गलत है। हेलो सारे शहर पुठे कर देते तो सही क्या है? कर्रर कर्रर करर करिस कर्रर, जो कर को कर, कर्रार, बार बार हमला करने वाला, कर्रार। ये मैं पहले बता चुका हूं आपको कि 4 हरफी अल्फाज जैसे कॉल, कॉल में आप अलिफ का इजाफा करें, ऊपर शद डालें, कव्वाल, जहां कव्वाल करेंगे आप इसका मतलब है बार बार कॉल करने वाला, बार बार कहने वाला। कसब, कसाब, बार बार बोटियां करने वाला। इसी तरह करर, कर्रार, बार बार हमला करने वाला। यानी कहते हैं ना कि दोबारा कहो, दोबारा करो। सर किसी शायर नु कहना कि कर्रार उन्हें हमला कर ही देना सकते थे सारे मुकर्रर इरशाद नु की कहना मुकर्रर गलत है, करर है। करर ये इधर करर और शायर ने तेन दूरों जुत्ती मारनी है इस्तेमाल नहीं करना, बस याद करना है कि जी ये है। नहीं नहीं नहीं, इस्तेमाल तो आप मुकर्रर ही करेंगे, ये आपको पता चल रहा है। ये सिर्फ सानू खजान वास्ते है इस्तेमाल तुसी वही करोगे कन पट्टियां पाड़न वास्ते है हो रहा है नहीं, सिर्फ ये बताने के लिए आपको लफ्ज की हकीकत पता चलती है, तारीख पता चलती है, लफ्ज का आगाज, उसकी रूट्स का पता चलता है। लेकिन बाज़ चीजें हैं जो सरासर गलत है, वो गलतुल आम भी है, गलतुल अवाम भी है। मसलन तोती बोलना, उसका तो तोती बोलता है। अब तोती बोलना, तोती जो है, तोते की मुन्नस को कह देना कि जी तोती बोल रही है, बहुत जोर से उसकी तोती, मतलब शोर शराबा है बड़ा, उसकी बड़ी शोर। पता नहीं उन्होंने दाना नहीं पाया जो तोती बोल रही है ये तूती है, तूती। सर मेरे दोस्त ने मेरी दावत दी, कहते तेरे लिए बहुत सी हलीम बनाई। मैं कहा जाहला ये हलीम नहीं होती, लहीम होती है। कटता मैंने उन्हें बात कहना निकल गया। सर इधर तोती बोली जा रही है, की करना तोती नहीं है, तूती है, और ये ते से है। ये तूत पर बैठने वाला एक परिंदा है, शहतूत है ना, शहतूत। उसके ऊपर बैठकर एक छोटा परिंदा और बहुत चिल्लाता है, बहुत ऊंची आवाज है उसकी। क्यों चिल्लाता है? बाकी उन परिंदे चपेड़ा मार रहे हैं फिर एक मुहावरा है, नकार खाने में तूती की आवाज। हाँ जी, ये क्या सर? ये वो तूती जो बजाई जाती है ना, ये और है, ये मुहावरा ही और है। थोड़ा कुछ 4-5 तूतियां हैं बस नहीं। हर नॉर्मल औरत आप पे फ्लैट क्यों नशर हो जाती है मेरे समेत? हंसना क्या हाल है? खैरियत है? बिल्कुल। वो एक क्या कम थी। क्या क्या कभी हमसे भी हलवा कर लिया करें? तुम सादिक के साथ क्यों नहीं करते? मेरे ना करे, मेरे दंद भन दिया। हेलो, अच्छा हंसना है, आपका ये हजार बंद बहुत अच्छा है। क्या हजार बंद?
आई एम सॉरी मैंने गुलू बंद कहना था ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ स्कार्फ है ये, स्कार्फ। इसको स्कार्फ कहते हैं। अन्नी दिए चुप कर मैंने गल करन दे। कैसे हैं आप? ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੀਰ ਹੈ अच्छा तुम बताओ, बादशाह से शादी ना करके कोई पछतावा महसूस नहीं करते? बहुत होया है। मैं असल शादी तो पहले वेख्या नहीं सी, मैं थोड़ी टीरी सा ना। और सर वही केस है हनीफ टीरे वाला यार टीरा क्या, खाम खाम टीरे की मसला ਤੁਹਾਡਾ? ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚੁੜੇਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਵੀ ਟੀਰਾ ਟੀਰਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਨਹੀਂ, ਫੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ। अच्छा ऐसा जो कार्टून बन जो कोटी पहन अच्छा भाई वापस आओ, फियोना और श्रेक में नो टीरा वीरा जी। अच्छा बताइए, बच्चे हैं आपके जी, तो तबीयत किस पर गई है, आप पर या आप पर? सर खोते पे तबीयत गई क्यों? असल से पालिया खोते ने ना, उन्हें मामू मामू सदे ने। कभी आए ना हमारे छप्पड़ पे, ऐसा आला चिकड़े उथे तेन विखाइए, ताड़ी पूरी टीम तिलकदी फिरे। ए खुसरा तो पानी च लभे ही ना। किसकी बात कर रहे हो? दो बदी हम आपको दावत दे रहे हैं, आप आए हमारे यहाँ। इससे रात का डड्डू है, उसे तुम ब्रेड लेके आओ, तुम तत्तर भूल जाओगे, यकीन करो। अरे डड्डू ये भी साइबेरिया तो आते हैं। कई दफा उन्होंने टिड्ड चो ज़ाफ़रान भी निकले है। अच्छा डड्डुआ ने बरेटा है ना दो वास्ते रखी सर ऐसी ये फिल्म किस कहानी पे मबनी है? ये विलियम स्टैग था, उसकी पिक्चर बुक से माखूज है ये कहानी। सर जिसने लिखी है वो भी कोई बच्चा था? वो 83 साल का बाबा था जिसने ये कहानी जब लिखी, और जब फिल्म बनी उसके 2 साल के अंदर अंदर फौत हो गया। इन्हू वेख के फौत होया सी कि मैं की लिख बैठा। बाबा ही ने भी चिकड़ते फिल्म बना दी सर। इस फिल्म पर लागत आई थी $64 मिलियन, और कमाए कितने इसने? कितने? $484 मिलियन। ते गल सिर्फ चिकड़ दी सी। $65 मिलियन था तो चिकड़ ही खरीद। और देखो कैसी कैसी बदनसीबी बाज़ औक़ात आपको छू कर गुजर जाती है और बाज़ औक़ात आप में लगती है धड़ाम करके। पिछले दिनों हम देवदास की बात कर रहे थे कि शाहरुख खान को जब ऑफर हुई तो कहता है कि मैंने बेदिली से देवदास का कैरेक्टर कबूल किया था और मैं अपने आप को बड़ी देर तक एक इडियट समझता रहा, लेकिन कहता है बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत कुछ मिस कर देना था। इसी तरह श्रेक का कैरेक्टर ये निकोलस केज को ऑफर हुआ था। वाह। और कैसा अहमक है, उसने इनकार कर दिया और कहता है मैं आज तक पछता रहा हूं कि कितनी शानदार अपॉर्चुनिटी थी, मैंने जाया कर दी। अच्छा सर ये सारी एनिमेशन एक ही जैसी होती है? एनिमेशन जो है ये क्या है, ये जो कार्टून्स हैं, कैरिकेचर्स हैं, हाथ से बनी हुई चीजें उनको मूव करवाते हैं। जो कंपोजिटिंग की ये किस्म है, बहुत सारे अब तो सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। माया जब नई नई आई थी उसने बहुत वक्त डाले रखा। ये सेल एनिमेशन होती थी पहले पहले, सेल एनिमेशन, ये जो हम पोपाय द सेलर देखा करते थे, बल्कि टॉम एंड जेरी भी, बहुत सारी, सिंड्रेला, बड़ी बड़ी फिल्में सेल एनिमेशन में बनी और हम बहुत एंजॉय किया करते थे। बाद में फिर 2D एनिमेशन आई, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, फिर 3D। जड़ी ऐनक ला के वेखदी है। ऐनक भी लगा कर देखते हैं। सादक ऐसा चाहल है मौला जट ऐनक ला के देख और उसमें चूंकि डेप्थ होती है इसलिए वो ऐनक आपको हेल्प करती है उस डेप्थ को कैप्चर करने में। अब तो 4D, 4 डायमेंशनल आ चुकी है। सर सुना है खोते की आवाज एडी मर्फी ने निकाली। यार गधा होता है, गधा क्यों नहीं कहते हो? खोता कहना चलान हो जाता है। ये मतलब उसके लिए जब उर्दू में एक प्रॉपर वर्ड मौजूद है, गधा। सर जो ग्रेस खोते च ना वो गधे च नहीं। बहरहाल गधे की वॉइस ओवर एडी मर्फी ने दी थी। सर आजकल ओदी वॉइस ओवर गधा दिंदा है। फियोना हाय जी। तुम्हें श्रक से मोहब्बत है? बहुत प्यार करनी है मैं इहदे नाल। अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਅੱਬੂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦਾਦਾ ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? यार मामा है वो उनकी। फियोना आपको श्रक मिला कहाँ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਾ, ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? यार फियोना बोलती कहते ये फियोना चिन्योट की है। फियोना लगता कोक आप च थोम भेज दी। मैं उठ के टक्कर मारनी है, नहीं तो बचा ना होते। Continuous Rat will take a break. Stay with us. Welcome back. Continuous Rat हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया,
اور آج ہم سب سے پہلے ایک فارمولا ڈسکس کریں گے. نہیں تو فرنگ آصفیہ بعد جو ہوگا پہلے فارمولا ہوگا. فارمولا فرنگ آصفیہ کا حصہ ہے. یہ سیدھی سی بات ہے کہ عربی اور فارسی زبان میں انگریزی الفابیٹ اے کی آواز نہیں ہے. سی کی آتی ہے سر. یار سیدھی سی بات ہے کہ اے آپ کہتے ہیں نا نیک, گیٹ, جی جی, پیٹ, ہاں جی, پیٹ, جیب, یہ فارسی میں نہیں ہے. فارسی میں جو جیب ہے وہ جیب ہے. فارسی والے سارے فقیر نے سر. سر وہ سیب نہیں. آپ السلام علیکم, خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات, آج فلم, کتاب اور لوگ میں ہم آپ سے ملوائیں گے مشہور فلم شریک کے دو کرداروں کے ساتھ. شریک ایک اینیمیٹڈ فلم تھی اور اسے 2001 میں بیسٹ اینیمیٹڈ فلم کا ایوارڈ ملا. بڑی دلچسپ کہانی ہے جس کی ڈیٹیلز میں ہم اس لیے نہیں جائیں گے کہ اس کے ایک سے زائد حصے بن چکے ہیں. The important thing is the characters of the film, not the film itself. اچھی کہانی ہے, دلچسپ کہانی ہے. بچوں نے اس میں زیادہ دلچسپی لی, لیکن اس کے اندر وٹ اور ہیومر کا عنصر اس قدر غالب رہا کہ بڑے بھی دیکھنے پر مجبور ہیں. یہ فلم میں نے لاتعداد حصوں میں دیکھی ہے اور اس کے کئی ڈائلاگز ہیں جو مجھے آج بھی یاد ہیں. سر یہ شریک ہے کیا؟ شریک دراصل اس کا مین کیریکٹر ہے. یوں سمجھو کہ اس کا ہیرو ہے اور وہ اوگر ہے. ایک اوگر کیا؟ یہ دیو ہوتا ہے نا, جو پنجابی چ دیو جنوں کہندے ہیں. دیو پنجابی میں بھی وہ دیو ہی ہے, دیو نہیں ہے. سر سچی دیو کہنے ہاں. تو غلط کہتے ہو نا, دیو نہیں ہوتا, دیو ہوتا ہے. اور چڑیل نہیں ہوتی, چڑیل ہوتی ہے. یعنی کہ یہ ایک اینیمیٹڈ فرنگ آصفی ہے. نہیں, اس کی ہیروئن ہے فیونا. فیونا بھی فیمیل اوگر, ایک طرح کی چڑیل یوں سمجھ لو. تو سر یہ بہت ڈرونی خوفناک ہے. کس نے کہا ہے؟ اس نے. ضروری نہیں کہ چڑیل اور دیو ڈرونے ہی ہوں. وہ بھدے ہو سکتے ہیں, بد شکل ہو سکتے ہیں, وہ عجیب الخلقت ہو سکتے ہیں, لیکن ہمیشہ ڈرونے نہیں ہوتے. ہمارا کانسپٹ چڑیل کا یہ ہے کہ ہم کسی بہت ڈرونی عورت کو یا ڈرونی فلمی فیمیل کیریکٹر کو چڑیل کہتے ہیں. دراصل چڑیل ایک بھدا, ایک جس کی ساخت جو ہے نیچرلی بگڑی ہوئی ہو, روٹین سے ہٹ کے ہو. ਵੀਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੁਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ. اچھا سب تو پہلے تو یہ دسو انہیں دونوں جو بندہ کیڑا ہے سر. وہ فیونا بیٹھی ہے. میں فیونا ہوں. فیونا, اور یہ شریک ہیرو ہے ہماری فلم کا. ਵੀਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਸ਼ਰਕ ਹੈ, یہ میرے گھر والی ہے فیونا. ہاں جی فیونا, تمہارا کیا حال ہے؟ ہائے اللہ, آپ کیسے ہیں؟ بڑا شوق سی تھوڑے شو چان دا. آج تم زندہ بھی دیکھ لیا سامنے. میرا بوٹ دیکھ رہی ہے, ٹھڈا میں بے. اچھا شریک نے بوٹ کھوتے لے پائے. اچھا اس کا ایک بڑا لاجواب کیریکٹر گدھا بھی ہے. واہ واہ. اور ایڈی مرفی نے وہ رول کیا, سبحان اللہ. ایڈی مرفی کا میں سمجھتا ہوں کیریئر بیسٹ شاید یہی ہے, اس کی وائس اوور جو ہے. اور اس فلم کا موسٹ انٹرسٹنگ کیریکٹر بھی وہ گدھا ہے. کیا بات. اچھا اس کے اوپر ایک کرس ہوتا ہے فیونا پہ کہ یہ بیچاری ایک حسین و جمیل عورت ہونے کی بجائے ایک اوگرس ہو جاتی ہے, ایک فیمیل اوگر. اور اس کی حفاظت کرتا ہے ایک ڈریگن. اب ڈریگن فیمیل ہوتا ہے اور اس کو چھڑوانے, فیونا کو چھڑوانے کے لیے شریک اپنے گدھے کے ساتھ جاتا ہے, گدھے دوست کے ساتھ. تو گدھے کو ڈریگن, فیمیل ڈریگن سے محبت ہو جاتی ہے. پہلے تو مجھے پتہ نہیں چلا کہ گدھا دونوں میں سے کون ہے. پھر مجھے شریک نے کہا یہ گدھا ہے, حالانکہ یہ گل میں نے گدھے نے بھی کی تھی سی. اس نے کہا یہ گدھا. ہاں. نہیں ویسے یہ ایک انتہائی نیک دل, بڑا نفیس اوگر تھا. بہت مہربانی ਵੀਰੇ. اچھا اس طرح نہیں بولتا وہ, فلم میں وہ اس سے بھی بھدا لگتا ہے, لیکن بولتا وہ قدرے بہتر انداز میں. اور جس شخص نے اس کا وائس اوور کیا تھا یہ کرس فرلے تھا, جس نے 90% جب کام کر لیا وائس اوور کا تو اللہ کو پیارا ہو گیا. تو وہ اسکاٹش ایکسنٹ چاہیے تھا, پھر سارے کا سارا ریڈو کرنا پڑا. سر شریک چکڑ چ رہندا ہے. ہاں جی. ہماری پہلی ملاقات چکڑ میں ہوئی تھی. ਵੀਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਥੱਕ ਗਿਆ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਸਮ. اچھا جی کیچڑ میں کرتے کیا ہیں آپ؟ ਕੀਚੜ ਦੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪਕੌੜੇ ਕੱਢਦਾ ਕੀਚੜ ਚ. ਰਹਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਕੀਚੜ ਦੇ ਵਿੱਚ. نہیں تم کسی اور جگہ پہ بھی رہ سکتے تھے, اتنے قوی ہیکل
तगड़े थे। ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕੀਚੜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। और ये तुम्हारी महबूबा है, ये तुम्हारी मुखालिफ, ये जुगतें कर रही है तुमने। ਇਹ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਰੋਣਾ ਹੈ। अच्छा फियोना ने बूट चाचे बूटे वाले पाए। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਚੁੜੇਲ ਸੁਣਿਆ ਚੜੇਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਲਕਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਸਾਧੂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਟੱਕਰ ਖਾਏਗਾ। साधक ने भी ये फिल्म की ऑफर हुई थी सर। अच्छा। उन्होंने कहा नहीं ये ज्यादा डरावना है। नहीं तो इसे फियोना बना रहे थे। नहीं सर श्रेक। अच्छा जी, अल्टीमेटली इन दोनों की शादी हो जाती है और ये स्वाम्प में ही रहना शुरू कर देते हैं। ये पार्ट 1 का एंड है। अब तो जो आगे इनके बच्चे भी पैदा हो चुके हैं। मैं क्या साढ़े बच्चे नहीं बुलाना सी? नेक्स्ट टाइम आपके छोटे छोटे बच्चे भी काफी है, छोटे छोटे ओगर्स बना के लाएंगे। ओए हो। अच्छा जी, कैसी गुजर कैसी रही है? बेहतरीन, मजेदार, एब्सोल्युटली। और ये बच्चे इन्हें देख के बहुत हंसते हैं। पहले डरते ने फिर हंसते ने। इशरक खाना की है तू? अच्छा, ये मेंढक खाता है, मछली खाता है, मगरमच्छ खा जाता है, जो चीज से मिलती ਉੱਥੇ है, चिकड़ जी भी तेरा होटल है। जो चीज मिलती है खा जाता है। अच्छा श्रेक होते हो गई या होते? हाँ खाता जरूर है। नहीं तो श्रेक नु गैस हुई है। नहीं बाजी चुड़ेल लड़ाई होंदी ताड़ी आज चुड़ैल की होंदी है नहीं? सॉरी फियोना तुम्हें कितनी दफा मना किया उसने चुड़ैल ना कहो? मेरा नाम फियोना है, फियोना। फियोना चुड़ैला दी ऐश्वर्या है। सादिक फियोना हमारा लव है। अच्छा, तुम बार बार फियोना शक्लें बदलती थी, तुम्हें बददुआ थी? ध्यान तेरा फियोना वाली जा रहा है, मैं तो नजर नहीं आता। मैं आपसे भी कर रहा हूँ भाई। क्यों गए श्रेक? क्या पूछ रहे थे आप? माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हो।